अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अफगानिस्तान पिछले 2 साल से लगातार हैरत अंगेज तौर पर खबरों की जीनत बन रहा है। फरवरी 2021 में अमेरिकी फौज के निकलने के बाद से अफगान हुकूमत अपने मुल्क की बहाली और तरक्की के लिए इस कदर संजीदा है कि इस वक्त अफगानिस्तान से आने वाली हर खबर हैरतों का पहाड़ साबित हो रही है। अफगान हुकूमत, जिसके बारे में पूरी दुनिया की ये सोच थी कि जंग से तबाह हो चुका अफगानिस्तान 20 साल तक चली जंग और दूसरी कौमों के हमले के शिकार ये मुल्क इतनी जल्दी अपने पांव पर खड़ा भी नहीं हो सकेगा, वो हर रोज ही नए से नए प्रोजेक्ट के जरिए पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। इस वक्त अफगानिस्तान ने पहले के अफगानिस्तान की हुकूमत का एक ऐसा प्रोजेक्ट रीओपन किया जिसके बारे में सोचकर कई पश्चिमी मुल्क, जिनमें अमेरिका पहले नंबर पर है, सख्त परेशान नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका की फौज का निकालना दरअसल इस मकसद के लिए किया गया था कि अफगान हुकूमत जो तालिबान पर मुश्तमिल है वो अफगानिस्तान को संभाल नहीं पाएगी और नाकाम हो जाएगी, जिसके बाद अफगानिस्तान में पश्चिमी लोकतंत्र को दोबारा राइज करने के लिए रास्ता खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। अलबत्ता तालिबानी हुकूमत इस बार अपनी पिछली की हुई गलतियों से काफी कुछ सीखी हुई नजर आती है और अफगानिस्तान को एक मिसाली मुल्क बनाने के लिए सरगर्म भी है। हालिया प्रोजेक्ट, जिसे ख्वाबों के शहर की तामीर का प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है, वाकई अपने आप में बेहद अनोखा मंसूबा है, खासतौर पर एक ऐसे मुल्क के लिए जो पिछले 2 दशकों से जंग का शिकार रहा और जिसके हजारों लाखों शहरी इस जंग का ईंधन भी बन चुके हों। ख्वाबों का ये शहर क्या है, इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि पूरी दुनिया इससे हैरान और परेशान नजर आती है, इस बारे में मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको अपनी पिछली कई वीडियोस में बता चुके हैं कि अफगानिस्तान इस वक्त मल्टी मिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट साइन कर रहा है और उन पर काम भी हो रहा है। इनमें अफगानिस्तान का DAPI प्रोजेक्ट, जो असल में तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के साथ मिलकर शुरू किया हुआ गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है। इस गैस पाइपलाइन की लागत अफगानिस्तान रोड टैक्स से पूरी करेगा। इसके साथ साथ अफगानिस्तान इस वक्त वस्ती एशियाई खत्ते को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी रेलवे लाइन पर भी काम कर रहा है, जो कि तकरीबन पूरी हो चुकी है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अफगानिस्तान इस वक्त अपाशी के मकासद के लिए एक बहुत बड़ी नहर, जिसे मसनूई दरिया का नाम भी दिया जा रहा है, इसे बनाने पर भी काम कर रहा है। इन सब प्रोजेक्ट्स के साथ साथ अफगान हुकूमत ने हुकूमत संभालने के 2 महीने बाद ही मकामी तौर पर तैयार की हुई सुपर कार की नुमाइश से भी दुनिया को हैरानी के आलम में मुब्तला कर दिया था। इन तमाम प्रोजेक्ट्स की तफसील आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इसी तरह की मजीद प्रोजेक्ट्स में भी अफगानिस्तान तेजी से काम कर रहा है, जिनमें से एक बड़ी ग्रेट वॉल की तामीर भी है, जिसकी वीडियो भी आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। अफगानिस्तान की तरफ से शुरू किए जाने वाले ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मगरबी दुनिया को निहायत हैरत में मुब्तला कर रहे हैं। रिसेंटली प्रोजेक्ट भी इस कदर बड़ा है कि इसके बारे में तो बड़े बड़े माहिरीन का यह कहना है कि अफगानी हुकूमत के पास इतने वसाइल ही नहीं हैं कि वो इस प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल कर सके, लेकिन अफगानी हुकूमत ने सबके दावों को झूठा साबित करते हुए इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया और दुनिया ये देखकर हैरान रह गई है। प्यारे दोस्तों, ख्वाबों का ये शहर, जिसे ड्रीम सिटी भी कहा जा सकता है, दरअसल 2008 में शुरू किया हुआ अफगान हुकूमत का प्रोजेक्ट है, जो कि इस वक्त की अफगान हुकूमत, जिसे अमेरिका सपोर्ट करती थी, वो भी पूरा नहीं कर सकती थी। उसके लिए भी यही कहा गया था कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे पास फंड्स नहीं है। यही वजह है कि अफगान हुकूमत के दोबारा इस प्रोजेक्ट को रीओपन करने पर विशेषज्ञों का यही नहीं कहना है कि इस वक्त भी अफगान हुकूमत पहले वाली अफगान हुकूमत से ज्यादा तबाह हो रखी है और इनके खजाने में इतने फंड्स मौजूद नहीं। लेकिन इस बार भी सबके दावे गलत साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट दरअसल न्यू काबुल सिटी के नाम से है। उस नए शहर को बसाने का मकसद मौजूदा काबुल शहर, जो कि अफगानिस्तान की राजधानी भी है, इसमें से आबादी का दबाव कम करना है। यूं काबुल सिटी को जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता करते हुए तामीर किए जाने का प्रोग्राम है और यहाँ पर तालीम, सैरो तफरी, घूमने फिरने और दूसरे ऐसे मरकज भी कायम किए जाएंगे कि जिससे इस शहर का मुकाबला किसी भी नए यूरोपीय शहर से किया जा सकेगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इस पूरे शहर को इस तरह से बनाया जा रहा है कि इसमें हरियाली इस हद तक मौजूद
محدود رہے کہ یہ شہر گندگی کی وجہ سے دنیا میں بدنام نہ ہو، جیسا کہ پہلے موجود کابل شہر آبادی کے بے پناہ دباؤ اور مختلف انڈسٹریز کے پردرشن کے حوالے سے دنیا بھر میں بدنام ہوا ہے۔ پیارے ساتھیوں، اس شہر کو بالکل نیا یورپی شہروں کے معیار پر بنایا جا رہا ہے، جس میں پانی کے نکلنے کے جدید ترین نظام کے ساتھ ساتھ پانی کی فراہمی کے لیے بھی بہت ہی نئے انتظامات کیے جائیں گے۔ اس شہر میں پردوشن کو کم کرنے کے لیے درخت لگانا بھی شروع کر دیے گئے۔ اس شہر کی جو سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ شہر میں شہری آبادیوں کے ساتھ ساتھ کھیتی پر بھی خاص فوکس کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ کسی شہر میں کھیتی کو موجود رکھنا امپاسبل میں سے ہے، لیکن افغان حکومت اس بار اس پر عمل کرنے میں خاصا گمبھیر نظر آ رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ چونکہ شہر کو پالوشن فری رکھا جائے گا، اس لیے یہاں پر کھیتی کرنا بھی پاسبل ہوگا، اور کھیتی کی وجہ سے یہاں پر پردوشن کی در بھی کم سے کم رکھی جا سکے گی۔ پیارے دوستو، دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلی جنگوں سے طالبان نے بہت بڑے سبق سیکھے۔ جب افغانستان پر پہلا حملہ ہوا تو وہ کھیتی والے علاقے جو پورے ملک کے لیے اناج پیدا کرتے تھے تباہ و بربادی کا شکار ہو گئے، اور ان کی پہنچ بڑی شہروں تک نہ ہو سکی۔ اس تباہی اور بے روزگاری کی وجہ سے وہاں پر رہنے والی آبادی نے بڑے پیمانے پر شہروں کی طرف ہجرت کی، اور افغانستان کا سب سے بڑا شہر تو کابل ہی تھا۔ اسی وجہ سے افغانستان کی راجدھانی کابل پر آبادی کا بے پناہ دباؤ پڑا، اور وہ شہر گندگی کا ڈھیر بن گیا۔ پیارے دوستو، افغان حکومت کا یہ کہنا ہے کہ کھیتی کو شہر کے ساتھ جوڑ کر رکھنے سے جہاں پر اجناس کی قیمتیں کنٹرول میں رہیں گی، وہاں پر کھیتی کے حوالے سے نئی ریسرچ اور ترقی بھی آسان ہو جائے گی۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ پروجیکٹ کم سے کم بھی 2.5 سے 3 ارب ڈالر مالیت کا پروجیکٹ ہے، جسے افغان حکومت نے ری اوپن کیا ہے۔ اگر افغان حکومت کو LTAP پروجیکٹ سے ملنے والی روڈ انکم بھی آتی رہے تب بھی وہ یہ پروجیکٹ جاری نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے پوری دنیا شک کر رہی ہے کہ شاید افغانستان کے اتنے بڑے پروجیکٹس کے پیچھے کسی بڑی امیر ترین ملک کا ہاتھ ہے، جس کا نام ابھی تک سامنے نہیں آ رہا۔ پیارے دوستو، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور اس کے پریرت پشچمی ملک یہ کبھی نہیں چاہتے کہ افغانی حکومت جو طالبان کے انڈر میں کام کر رہی ہے کامیاب ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کو یہ دکھا سکے کہ اسلامی نظام حکومت نئے معاشروں کو نہیں سنبھال سکتا۔ لیکن ان سب کی امیدوں کے خلاف ابھی تک طالبان حکومت نہایت ہی بہترین انداز میں پرفارم کر رہی ہے۔ یہ بڑی طاقت کون سی ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے زیادہ تر وشیشجوں کا یہی کہنا ہے کہ طالبان حکومت کے پیچھے چائنا کا ہاتھ ہے، اور وہی ان تمام پروجیکٹ کے لیے انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ طالبان حکومت کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ کرپشن سے پاک ہونا اور کاموں کو دیانتداری اور ایمانداری سے کرنا بھی ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم ملیں گے پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔